diba? Friendship goal! 5,000! Say hi! Sawadee ka, kapong ka! Hi to the vlog! Hi, friends! Ano yung message mo sa mga kababaihan? Mga message ko sa kababaihan. Yes. Be strong, be beautiful, feel beautiful. Yes, happy. Correct. Hello, Ginoo ko mura ko gikulata ako mga mata. Hello JD's community, happy Women's Month. So padulong nami. And of course I always body because vlog is live. Yang outfit. 'Di ba? So padulong nami kay murag late nami kay murag gibaba ni si RD. Today is the culmination celebration of Women's Month of Pro Night. And padulong nami actually among mga kauban to ana. Ang among team karon is among outfit is unsa? National costume. National costume United Nations. United Nations. Ito ba? Ako guys, mura ko matug batasan. DIY lang to mga makeup namin. Ano yung outfit? Check. Pak. Pak. Oh. Ako dai bidyuha ko dai. Ako ning vlog dai. Bongga. Kailan ka dai kita mo kay ko. Hindi, kayat ka. Okay. Donya. Oh, diba? Gitarong akong kuko, kay akong kuko Ginoo ko first time. Let's go. So, sa lahat ng mga kabibian dyan, Happy Women's Month. Grabe akong piloka, murag na ako, murag 2 kilo mo akong piloka, oy. Dibog na ko. Guys, we're going to the Pro Night Bigis Lahi na. Hello. Good noon. Ma'am. Say hi. Sawadee ka, kapong ka. Good noon, ma'am. Hi. Pak, pak, pak. Very pretty. Hi. Ako ang kumari, gwapa kaayo. Bayi ko ka no? Yes, bayi siya karon. So, ato namin sa entrance, kaya mag-grand entrance. Gwapa kayo mga Pro 9. Ay, hindi nyo basta-basta mga Pro 9. So, grand entrance namin dahil. Magawas mo tanan, correct. Hi! Gwapa kayo kong classmate! Oh, you're so pretty! Say hi! Back! So wala pa mo mga kauban guys, amo ang gihulat. Picture daw tayo ma. Yes! Later tayo yung maganyan-ganyan. Para attend the beautiful arm of Pinay. Karon pictorial purposes sa taan eh. Ma'am, say hi to the vlog. Hi to the vlog. Hi, friends! Ano yung message mo sa mga kababaihan? Mga message ko sa kababaihan. Yes. Be strong, be beautiful, feel beautiful. Yes, happy. Correct. Sa Marimar ba? Gwapa kay ka, ma'am. Ako na senior guys, nga gwapa kaayo no. Idol na ko na siya. Birthday niya pala, kaya nag-invite tayo. Ma'am, thank you. Birthday mo ngayon, ma'am? Happy birthday! Yeah, happy birthday to myself. Yes, happy birthday. And the decoration, it's for my 18th birthday. Okay. Thank you. Ay, klaro. Sawadee ka, kapong ka. Mother, always a source of wisdom and strength. Sawadee ka, kapong ka. Okay, thank you. Congratulations! Maswerte ka talaga sa raffle, Doy. Anong masasabi mo? Thank you so much! Lalo siya. Ako lang. Ikaw next. Manifesting natin yan. Ako ang next 25,000. A few moments later. The one Lieutenant Purgatorio, ma'am, please do the honor. Once again, Friendship bond! 5,000! Nalo po ka 5,000! Thank you, RD! I love you! Brunei! Oh my God, 5,000! Thank you, RD! Bawi tayo sa mga. Ay, 5,000 na ito! Friendship bond! Thank you, Lord! A
A few moments later. Bumaba ng pera, ma. Hi, ma'am. May binana ako na 5,000, 10,000, 25,000. Oh my God! Ano? Purusin nyo agad tapos bababa. Corporate. Smart costume. Here in front is Northern, our Miss Thailand for tonight. Congratulations from Regional Investigation Detective Management Division, NUP Yugo Jonalyn. Thank you so much. Very energetic and beautiful Captain Perla and Jerry Bejarano, our Miss South Africa, winning the darling of the crowd. Congratulations, ma'am. Round of applause, please. It's once again, ma'am. Hi. Women's Month. Umulan ng pera dito. R3. R3? We got 25,000. Grand prize. Sino? Oo, 25,000. Siguro nandito to kasi ano to Regional Operations Management Division. Isang Police Master Sergeant Ali Aiki. Kala ko yung women's month to. Once again, Og mo to JD's community, grabe kabungga ang culmination night sa Pro 9 og tanawang ako ang chief ang mo ang biggest officer sa RMA9 dili pod pakabog ang iyahang costume na ako siya Thailand iyahang costume perfect og angin kay si Ma'am Pak. Social kaayo ang culmination night sa Pro 9 og perfect kay mo jud artista ba. Congratulations sa host sa RHQ nga grabe gyud lang preparation. And of course JD's community dili nato kalimtan magpasalamat sa atong regional director diri sa Pro 9 Police Brigadier General Rodolfo sir nga gaulan gyud og pahalipay para sa women sa Pro 9 perfect the best jud ka sir. And of course magpasalamat pumi sa mo ang first commander sa Regional Mobile First Battalion Police Colonel Gadayan sir syempre sa iyahang dako kaayo nga suporta sa pag-atnan gyud namo ani. Saludo sa tanang mga kababaihan. And that's it. This is Mikela JD. Thank you so much for watching. Bye everybody. Dalaygon ang atong mabuhi nga Dios.